औलाद अली फख्र सादात यादगार इस्लाफ मोहतरम जनाब यादगार असलाफ पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद महबूब शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तो लिया तुमने ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اوصل ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات وجميع هذه الاشياء الى ارواح جميع الانبياء خصوصا الى روح حضرة احمد مجتبى محمد
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम